Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Morning, Miss. Morning, Good Miss. morning, Miss. Okay, how are you today? I'm fine, I'm thank you. fine, And you? Miss. How How about about you, you? Miss? Thank Got you. How Miss. about you? Okay, I'm fine too. Okay, I hope all of you are doing well ya. Okay, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Pray start. Okay, finish. Thank you. Okay guys, let me introduce myself first ya. My name is Dita Permatasari, and today I will be your English teacher, okay? Welcome to our English class. So, sebelum mulai, Miss mau cek your attendance dulu ya. So, when I call your name, please say present, okay? Which class is this? XF. XF, okay. XF. Let's begin ya. Okay, the first one, Februari Anawati. Present, Miss. Okay, Valda Jaya Puranti. Present, Miss. Okay, Alfiana Noni. Alfiana present, Miss. Present, okay. Muhammad Gali. Present, Miss. Present. Raihan Ardiansyah. Present, Miss. Present. Siti Lestari. Present, Miss. Present, okay. Indah Salsabila. Present, Miss. Present, okay. Inaf atau ada yang belum dipanggil? I think enough, Miss. Okay, thank you everyone. Rizky belum, Miss. Rizky. Muhammad Rizky Present. Anwar. Present, Miss. Present, okay. Ada lagi yang belum dipanggil? Sudah semua, Miss. Sudah, Miss. Okay, sudah semua ya. Okay. So, before we start our lesson, let's look our learning objective. Ada yang tahu apa itu learning objective? No, I don't, Miss. Not yet, Belum Miss. tahu, Miss. Belum tahu ya. Jadi, Belum. learning objective itu adalah tujuan pembelajaran atau hal-hal yang ingin dipelajari teman-teman dan dikuasai setelah selesai belajar. Nah, today we are going to learn about teenagers and social media. Nah, by the end of today's lesson, you will be able to identify the main idea, express your opinions politely, respect different opinions, and give solution to social media issues. Nah, jadi teman-teman, target kita belajar hari ini bukan cuma belajar bahasa Inggris ya, tapi juga belajar bagaimana menyampaikan pendapat dengan baik dan menghargai pendapat orang lain. Nah, dalam pembelajaran kali ini, kita akan nonton sebuah video nih teman-teman yang berkaitan dengan sosial media. But before we watch the video, I like to know your experience first ya. Kita mulai dengan pertanyaan dulu kali ya. Oke. Nah, bisa dilihat slide-nya teman-teman di sini. Apakah sudah terlihat? Bisa, Miss. Sudah, Miss. Bisa ya. Ada sosial media apa aja sih di situ? Ada yang tahu? Instagram. WhatsApp, TikTok, Miss. Instagram. TikTok. Oke, Instagram, TikTok, terus ada WhatsApp juga ya. Yes, Miss. Oke, siapa di sini yang punya salah satu akun sosial medianya? TikTok Semuanya mungkin? punya sih, Miss. Semuanya punya, Miss. Punya, Yang Miss. Semuanya, Miss. Punya semuanya ya? Iya. Pak bikin video sinematografi nggak sih? Di TikTok Oh. gitu atau di Instagram? Pernah, Pernah, Miss. Miss. Iya, pernah, Miss. Pernah, Oke, Pak. Oke, di sini ada 3 pertanyaan ya teman-teman ya. So, let's move to the first question number 1. Which social media do you use often? Ada yang mau menjawab mungkin? Saya, Miss. Kalau oven sih TikTok ya, Miss, sama Instagram. Oke, TikTok sama Instagram. Interesting ya. Oke, next question. How many hours do you use social media every day? Boleh yang lain jawab selain Valda. Boleh, Miss. Boleh kali. Berapa I jam? use social media for about 3 hours. 3 every hours day. per day. Yes. Oh, 3 jam ya berarti ya rata-rata. Oke, thank you for your sharing, Gali. And the last question is,
Selesai, Miss. Oke. Is social media always good? Ada yang mau coba jawab? Sebenarnya sosial media itu bagus nggak sih? Saya Miss. Boleh, Mencoba silakan menjawab. Februari. Untuk sosial media ini bagus atau tidak, menurut saya ini sosial media ini sangat bagus sekali, terutama untuk memberikan pesan ataupun berita kepada kita. Namun ada sisi negatifnya atau sisi buruknya. Ada juga yang sisi buruknya ini kadang-kadang si pengguna sosial media ini mempergunakan dengan tidak sebaiknya atau dengan intinya disalahgunakan sosial media tersebut untuk mencari keuntungan. Itu, Oh, Miss. gitu. Oke. Jadi ada plus minus ya dari penggunaan sosial media sendiri ya. Betul, Miss. Oke, nice answer, Februari. Oke, kita move to the next slide. Nah, di sini ada video ya, teman-teman. But before we start the video, I'd like you to focus on these 3 questions. Di sini ada 3 pertanyaan lagi. Nah, kalian nggak perlu ditulis nih pertanyaan-pertanyaannya, cukup dipahami dulu isi videonya. Nah, kalau misalnya nanti ada poin yang penting, bisa dicatat setelah videonya selesai. Nah, nanti jawabannya kita bahas diskusi bareng-bareng ya. Oke. Are you ready, guys? Yes, Miss. Yes, ready, Miss Miss. ready. Ready. Okay, let's play the video, okay? Hello, my name is Elena. I'm 14 years old and I'm from Russia, Bulgaria. My question is, what are the benefits of social media? This question is important to me because lots of people consider social media unhealthy. We see it all the time, probably up to the next generation to work through some of these problems. And hopefully, if they do a good job, we'll be talking a lot more about the positive side of social media in the future. If you found that video interesting, there's a lot more to watch and talk about on our channel. So for all updates on everything BBC Wide World, subscribe here. Alright, that's the end of the video. Gimana teman-teman, menarik nggak videonya? Menarik banget, Miss. Menarik banget Menarik, ya. Miss. Oke. So, let's share teman-teman. Gimana tadi videonya? Pertanyaan pertama, what is the main idea of the videonya? Siapa yang mau coba jawab? Ayo, boleh dikeluarkan idenya tentang apa yang tadi sudah ditonton. Coba saya mau Valda, boleh coba jawab Valda? Sorry, Miss. The question-nya apa ya, Miss, tadi? What is Pertanyaannya. the main idea, Valda? Oh, I think yang tadi saya lihat ya, Miss ya, yang tadi saya tonton di videonya, itu ngejelasin kalau si social media ini nih is neither completely good nor completely bad. It depends on how we use it. Kurang lebih gitu sih, Miss. Benar nggak, Miss? Okay, nice. Yes, the video itu talks about the positive and negative effects ya of social media on teenagers tentunya. Jadi the main idea of the video is that social media is neither completely good nor completely bad. It depends how we use it. Jadi tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Betul banget jawabannya si Valda. Oke, next question. Oke, Valda, next question. What problems did you find? Boleh ada yang mau coba jawab selain Valda? Tentang Miss izin. Boleh, silakan Februari. Tentang tadi apa sih sosial media itu ada yang menyalahgunakan tentang sosial media tadi Miss tentang berita-beritanya. Ada berita-berita hoax gitu-gitu kan, terus disebarin. Tadi sih yang saya tangkap seperti itu, Miss. Oke, jadi fake information ya, atau hoax gitu ya maksudnya ya? Ya, betul. Oke, betul ya. Jadi the video also talks about several problems ya. Jadi ada beberapa problem nih teman-teman. Kalau yang bisa kita lihat dari videonya tadi,
ada yang spend too much time on social media, itu kan sebenarnya buang-buang waktu ya. Padahal sebenarnya kita bisa melakukan hal lain yang lebih produktif gitu ya daripada scrolling. Terus juga jadi membandingkan antara diri kita dengan orang lain, compare gitu ya, compare themselves with others. Dan yang disebutkan sama Februari tadi, sometimes believe fake informations atau hoax. Jadi some people even experience cyberbullying which can affect their mental health ya. Jadi ternyata hal itu tuh bisa berpengaruh sama mental health kita, teman-teman. Nah, masalah-masalah inilah yang sering terjadi ketika seseorang menggunakan media sosial secara berlebihan atau tanpa berpikir sebelumnya, teman-teman. Oke, kita next class question ya. What solutions are suggested? Boleh coba ada yang mau jawab lagi. Dapat nilai loh ini. Boleh, silakan. Saya mau coba jawab, Alfiana. Miss. Boleh, silakan Alfiana jawabannya. Use social media wisely, limit our screen time, lalu verify information before sharing it, and use social media for positive purpose. Nice answer ya, Alfiana. Oke, dari beberapa solusi yang tadi disarankan sama Alfiana, betul ya. Jadi videonya itu suggest that we should use social media wisely. Next, I'm going to explain two important things that will help you understand today's topic. Oke, di sini ada understanding the main idea. Ada yang tahu apa itu main idea? Can anyone tell me what a main idea is? Miss. Kayak poin-poin penting gitu di sebuah teks. Oke, Alfiana, nice. Jadi benar ya. The main idea is the most important point or message in a text, discussion, or presentation. Jadi kalau disederhanakan, main idea itu adalah ide pokok atau inti dari suatu pembahasan. Nah, di sini ada example. Many teenagers spend too much time on social media. It affects their study time. Nah, apa sih main idenya dari kalimat tersebut? Ada yang mau coba jawab? It affects their study time. Oke, sebenarnya untuk jawabannya sendiri ada di kalimat yang pertama ya, yang many teenagers spend too much time on social media. Untuk kalimat kedua itu hanya menjelaskan aja atau mendukung ide pokok dari kalimat yang pertama. Nah, sedikit tips untuk main idea itu biasanya ada di kalimat pertama, teman-teman. Seperti itu. Apakah sudah dimengerti? Sudah, Miss. Sudah. Oke, sudah dimengerti ya. Sekarang kita ke expressing opinions politely ya. Oke, ada yang tahu apa itu expressing opinions politely? Jadi ketika kita berdiskusi, setiap orang kan dia punya opininya masing-masing ya. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Nah, ternyata itu tuh normal, teman-teman. That's completely normal. Yang penting adalah bagaimana dan tidak menyakiti hati orang lain ya. Jadi di sini ketika expressing opinions itu bisa dengan dua cara, teman-teman. Tadi ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Nah, ketika kita setuju, if you agree with someone, you can say, I agree, I think so too, and that's good point ya. Next, ada disagree ya. Kalau disagree, kalian bisa say, I don't completely agree. Terus juga bisa, in my opinion, bla 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 gitu. Terus disampaikan apa opininya. Terus yang terakhir bisa dengan cara I have a different opinion because seperti itu ya. Ini ada student worksheet ya, lembar kerja peserta didik secara individu phone or another device. I'll show you the QR code.
di slide. Kalau QR kodenya kurang jelas, teman boleh buka link yang ada di slide. Okay, before you start, let me explain the instruction first ya. Nah, ketika sudah dibuka, write your name and class. Then answer all the question based on the video yang tadi kita tonton. And today's discussion. Nggak perlu terburu-buru teman-teman. Baca setiap pertanyaan dengan teliti sebelum menjawab ya. You have 5 minutes to complete the worksheet, okay? Finish, Miss. Alright, I think everyone has finished. Thank you for your participation. I have received your responses ya. Good job everyone. Setelah mengerjakan LKPD, sekarang kita akan melakukan refleksi singkat ya mengenai pembelajaran hari ini. So, what did you learn from today's lesson, guys? So, today we learned that social media is a powerful tool ya, that can bring both positive and negative impacts. Jadi pelajaran hari ini kita harus bisa menjadi pengguna sosial media yang cerdas dan bijaksana. Next, what new vocabulary or idea you learn? New vocab, Miss, dari video yang tadi. Okay, very good Alfiana. So we learn some important vocabulary ya, such as cyberbullying, screen time, fake news. Jadi selain kosakata baru, kita juga belajar bahwa ide penting bahwa media sosial seharusnya menjadi alat yang membantu kita untuk berkembang. Seperti itu teman-teman. Okay, let's move to the last question. How will you use social media wisely? Coba saya mau Alfiana jawab. Ya, Miss. Iya, silakan. Jadi kita itu harus make sure sebuah informasi, Miss, sampai benar-benar kayak akurat, terus dapat dibuktikan, terus juga belajar bahasa Inggris. Jadi kita juga bisa menyampaikan pendapat, Miss. Okay, very good Alfiana. So before we end today's lesson, let's review what we have learned today, okay? Today we have learned several important things. The first is main idea, next expressing opinions, and then respecting different opinions, and then using social media wisely ya. Jadi teknologi itu bukan sesuatu yang buruk. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. So, alright everyone, we've come the end of today's lesson. So, before we end our lesson, do you have any question? Nothing. No, Miss. Enough. Okay. If there are no question, I'd like to thank you all of you for your active participation today. You did a great job during our discussion and while completing the worksheet. Saya harap materi ini tidak hanya menambah kemampuan bahasa Inggris kalian, tapi juga membuat kalian lebih bijak ya dalam menggunakan sosial media. So thank you once again for your participation. See you in our next meeting. Have a wonderful day, everyone. Thank you.